الله عليه. أمر الدنيا وعينان في قلبي يفسد بهما أمر دينه فإلى هذا ذهب المحاسبي فالصحيح عندنا أن كل هذه المذاهب صحيحة لكن كلها قاصرة على الإحاطة بأسباب الوسواس إنما نظر كل واحد منهم إلى صنف واحد من الوسواس وأخبر عنه. تعبان. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. الصنف الثاني أن يكون وسوسه بتحريك الشهوة وهيجانها، وهذا ينقسم إلى ما يعلم العبد يقينا أنه معصية، وإلى ما يظن بغالب الظن، فإن علمه يقينا خنس الشيطان عن تهييج يؤثر في تحريك الشهوة ولم يخنس عن التهييج، وإن كان مظنونا فربما يبقى مؤثرا بحيث يحتاج إلى مجاهدة في دفعه، فتكون الوسوسة موجودة ولكنها مدفوعة غير غالبة، والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hati manusia itu ibarat benteng atau gudang. Benteng yang mau dikuasai oleh musuh, mau direbut oleh musuh, atau gudang yang mau dicuri oleh, yang mau dimasuki oleh perampok. Di situ ada berapa pintu? Pintu-pintu gudang atau pintu-pintu daripada benteng tadi itu harus betul-betul ditutup rapat. Harus dijaga bentengnya, jangan sampai dikuasai, gudangnya jangan sampai dibobol. Begitulah hati manusia, di situ ada pintu-pintu syaitan, harus dijaga ketat, ditutup, dijaga. Kalau tidak, maka syaitan akan benar-benar bisa masuk dalam hati dan menguasai hati, akan bisa merampok yang ada dalam hati kita. Pintu-pintu itu yang dimaksud adalah sifatul abad, sifat-sifat manusia. Banyak sekali. Dan itu yang akan menjadi celah setan akan masuk dalam hati manusia. Di antaranya min abwabil azimah, yaitu al-ghadab wasyahwa.
emosi dan gairah. Emosi dan gairah. 6. Manusia yang emosi, dia tidak akan sadarkan diri. Dia akan bisa dipermainkan sama setan seperti bola yang dipermainkan oleh anak-anak kecil. Nah, karena itu jangan emosi. Itulah yang terjadi pada diri setan sebetulnya. Dengan emosi dan gairah atau ambisi dia menjadi terlaknat. Diceritakan bahwa iblis pernah menemui Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam diminta, berkata si iblis kepada Musa, wahai Musa, innallaha astafaka birisalati wa kallamaka taklima. Musa, Allah memilih kamu menjadi hamba pilihan dan memberikan kamu magam yang khusus, yaitu bisa berbicara Allah secara langsung, bisa bermunajat kepada Allah secara langsung. Wa ana khalqun min khalqillah, aku salah satu di antara makhluk Allah dan aku berbuat salah tapi aku ingin bertobat. Mintakan bantu aku pada Tuhan kamu untuk Allah menerima tobatku. Maka Nabi Musa naik gunung, maka dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mau turun, Nabi Musa lupa, maka Allah menegur, Musa addil amanah. Musa, kamu mendapatkan amanat, sampaikan amanat itu. Ingat Nabi Musa. Maka Musa menyatakan, abduk iblis yuridu an tatub alaih. Hambamu iblis memohon, berharap engkau menerima tobatnya. Maka Nabi Musa, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad qadaitu hajatak, aku terima hajat kamu wahai Musa. Murhu an yasjuda li qabri Adam hatta yutab alaih. Kasih tahu kepada iblis untuk sujud ke kuburannya Nabi Adam, diterima tobatnya. Allah Maha tahu. Ini emosional dan ini adalah ambisi. Maka datang Nabi Musa, iblis qudiyat hajatuk, diterima hajat kamu. Iya Musa, cuma syarat satu. Apa? Kamu diperintahkan untuk sujud kepada kuburan Nabi Adam, maka diterima tobat kamu. Datang emosinya dan ambisinya. Lam asjud law hayyan asjudu law mayitan. Hidupnya aja enggak mau sujud, mayitnya saya suruh sujud, enggak mungkin wahai Musa. Enggak mungkin. Maka di situ iblis menyatakan, ya Musa, innaka alayya haqqan bima syafa'ta li ila rabbik. Dah biarlah ana jadi mal'un, kata dia. Daripada ana harus sujud kepada Adam. Ya. Kamu sudah mengabulkan permohonanku wahai Musa. Sekarang aku ingin memberikan sesuatu kepada kamu. Udkurni inda thalath. La uhliku kafihinna. Kalau kamu ingat aku, ingat setan pada 3 hal. Aku tidak bisa berdaya untuk mencelakakan kamu. Tapi kalau kamu lupa dari aku, inti kena sama ana. Pertama, udkurni hina taghdab. Ketika kamu marah, ingat aku setan. Karena aku, fa inna ruhi fi qalbik. Karena ruhku ada di hati kamu, kata setan. Inti ibarat robot yang dikendalikan remote-nya oleh setan, ada di hati kamu. Wa aini fi ainik, pandangan kamu adalah pandanganku. Pandanganku ada pandangan kamu. Wa ajri minka majrad dam, dan aku akan mengalir ke seluruh darah kamu. Nanti lihat orang yang marah itu persis setan memang. Matanya melotot. Kemudian tenggorokannya melembung semuanya, suaranya melengking. Paham ya? Inti kalau foto model begitu dia akan malu melihat itu.
Dia akan malu dan majrad dam. Subhanallah. Dan memang itu akan mengakibatkan darah tinggi, jantung dan lain-lainnya. Hati-hati. Ingat setan ketika marah. Karena itu ketika ada dua orang lagi bertikai di zamannya Nabi SAW, kata Nabi, aku tahu bagaimana cara orang itu untuk supaya reda. Apa ya Rasulullah? Suruh berlindung daripada setan. Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dikasih tahu, Nabi tadi tahu inti bertengkar. Kata Nabi, kalau inti baca a'udzu minasyaitonir rajim, kamu akan reda. Ingat dia, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, reda. Dia tahu, wah ini permainan setan ini. Karena itu yang membuat manusia saling bermusuhan itu adalah syaitan sebetulnya. Yang kedua, wadkurni hina talqa zahaf. Ingat aku ketika kamu berhadapan dengan musuh. Fa inni ati ibnu adam hina yalqa zahaf fa udzakiru zaujatahu wa waladahu wa alahu hatta yuwalliya. Ketika menghadapi musuh ketika perang, ingat aku setan. Karena aku di situ akan berupaya ingatkan, kasihan anak kamu kalau kamu mati. Kasihan istri kamu. Gimana nanti keluarga kamu? Karena itu ingat aku, karena itu pengaruh daripada aku. Nah, dalam urusan dakwah pasti kamu diingatkan, kasihan anak kamu. Kasihan keluarga kamu. Dalam urusan mengajar begitu. Kasihan anak kamu, kasihan. Padahal enggak ada apa-apa. Walah ada peluru yang ke inti, walah ada pedang ada di leher inti kadang-kadang. Begitulah syaitan, ya. Kemudian wa iyyaka an tajlis ila imra'atin laysat bidati mahram fa inni rasuluha ilaika wa rasuluka ilaiha fala azalu hatta aftinaka biha wa aftinaha bik. Yang kedua yaitu ingat aku ketika kamu duduk atau berkenalan dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Karena di situ aku akan menjadi delegasi nafsu kamu untuk nafsu dia, delegasi nafsu dia untuk nafsu kamu sampai kamu akan terjerumus. 3 hal ini menjadi jalurnya syaitan, emosi. Yang kedua apa? Keluarga, ini masuk dalam syahwah. Yang ketiga adalah dengan perempuan, ini masuk dalam syahwah. Naam. Yang kedua, min abwabil azimah al-hasad wal hiris. Hasud dan hiris. Hiris ini ambisi tadi itu. Hiris, hasud. Atau toma'iyah, hasud. Ambisi atau serakah begitu, ya. Orang kalau sudah ambisi atau serakah, dia akan buta dan tuli. Dia akan buta tuli. Kenapa? Itulah yang menjadi kecintaannya sebabnya. Hubbuka syai' yu'mi wa yusim, kata Nabi. Cintanya kamu pada sesuatu itu akan membuat kamu buta dan tuli. Maksudnya buta dan tuli daripada pengaruh setan. Kamu akan menganggap pengaruh setan itu adalah satu kebenaran nanti. Buta dan tuli. Ditutup hati dengan hasud, ditutup hati dengan ambisi. La ilaha illallah. Nah, disitulah setan akan bisa menguasai hati kita. Diceritakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam ketika naik di atas perahu bahterahnya, dan di situ Nabi Nuh membawa semua berpasangan, binatang-binatang berpasangan. Di antara umatnya ini, Nabi Nuh kenal dengan umatnya karena tidak banyak, 80 orang cuma. Di situ termasuk yang perempuan dan yang laki dan juga anak-anak. Ada satu orang tua yang Nabi Nuh tidak kenal. Loh, siapa ini? Ma'ad khalaq, siapa yang nyuruh kamu masuk di sini? Ya saya sendiri. Apa tujuan kamu? Liusibah gulub ashabik, untuk aku rusak hati pengikutmu, sehingga fatakun gulubuhum ma'i wa abdanuhum ma'ak, sehingga hatinya sama aku, badannya sama kamu. Tahu iblis nih, setan nih. Ukhruj ya aduwallah, keluar wahai musuh Allah, keluar dari sini.
fa innaka rajim, kamu terlaknat. Maka iblis nyatakan, tertawa iblis, ada 5 hal Nuh, aku bisa mencelakakan manusia ini, tak kasih kabar 3, yang 2 enggak, yang 3 tak kasih tahu, yang 2 saya simpan. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh, minta yang 2 untuk dikasih tahu, jangan yang 3. Dia bilang, anak enggak perlu yang 3, yang 2 aja. Mal ithnatan, apa itu 2? Oh ya sudah. Hah? Yang kedua itu, yang 2 hal, allatin. Pertama al-hiris, ambisi, tamak, serakah. Kedua al-hasad, hasud. Kenapa? Fabil hasad lu'intu, karena aku hasud kepada Nabi Adam, sakit hati kepada Nabi Adam, iri kepada Nabi Adam. Ini baru diciptakan kok diangkat derajatnya oleh Allah. Ana sudah ibadah 80 tahun lebih sebelum Adam disuruh tawaduk kepada Nabi Adam, hasud dia, aku menjadi terlaknat. Waju'tu syaitan rajiman, di mana aku dihormati di kalangan malaikat, akhirnya aku menjadi terkutuk dan terusir. Wa amal hiris, adapun ambisi atau serakah, karena sesungguhnya Adam alaihissalam sudah masuk surga. Adam ini sudah masuk surga, saudara. Nabi Adam sudah ditinggalkan, ada di surga. Setan membuat Nabi Adam kebingungan dengan satu pohon yang dilarang, yang lainnya silakan. Yang dilarang diarahkan sama setan, nih pohon istimewa, berarti nggak boleh dimakan, ini berarti pohon istimewa. Kenapa Allah melarang kamu untuk makan pohon ini? Litakuna malakaini au takuna minal khalidin, karena kamu kalau makan ini akan jadi malaikat, ambisi jabatan, dan kamu akan selama-lamanya ada di surga, syahwat, ambisi harta. Wagasamahum bighurur, sumpah setan, sumpah saya, karena tidak ada sumpah palsu saat itu. Percaya Nabi Adam dibangkitkan hiris, serakah atau ambisi lebih daripada yang ada, maka dikeluarkan daripada surga Nabi Adam. Manusia setiap ada sesuatu yang disimpan atau dilarang, pasti dia kepingin, walaupun jelek. Kalau misalnya saya punya kotak, isinya adalah kotoran ayam, ini kotak ada sesuatu yang berharga, pasti kepingin tahu ini, padahal isinya kotoran ayam. Di situ ada daging, di situ ada sate. Begitulah manusia. Manusia akan dibangkitkan hirisnya oleh syaitan pada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Yang dilarang oleh Allah pasti, ya zina, ya minum khamr, ya itu, nanti akan setan akan mengajak. Di situ ada kebahagiaan, di situ ada kesenangan, di situ ada hiburan, di situ ada kemuliaan, di situ. Begitulah, dari riasah atau dari mal. Panjang sekali ini kalau kita bahas, insyaallah besok akan kita terangkan wa min abwabil azimah, celah-celah setan. Kita sempurnakan nanti celah-celah setan dalam menggoda manusia. Nasallallahu alaihi, karena itu harus hati-hati ya, harus hati-hati, jangan dibiarkan setan masuk ke hati kita. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, setan itu musuh kamu yang tidak boleh kamu lengah sedikit pun, kalau tidak hati kamu akan dikuasai, iman kamu berharga akan dicuri daripada setan. Ya Allah. أيها العابد لا تيأس من الله مولاك وارجو فضله ولطفه في مماتك ومحياك، في مماتك ومحياك. واذكر اسمه تعالى
صباحك وممساك لا تعول على غير لنفعك وضرك غير لنفعك وضرك. فنه الفارد ذي بيده تدابير الأفلاك ما لحد شيء معه حاشاه في ذا ولا ذاك حشاه في ذا ولا ذاك. واشكر له ونعمه يزيدك ويرضاك واصبر إن ابتلاك فنه بك رحام من أباك فنه بك رحام من أباك. وادعه اسأله يكشف عنك ضرك وبلواك واحفظ أمره ولا تعصيك فالماء سيداك تعصيه فالماء سيهداك. كيف تعصي الذي من نطفة جل سواك ثم غذاك بإحسانه ونمى ورباك بإحسانه نمى ورباك. أيها الغافل استيقظ ومهد لمثواك واذكر الموت قبل الموت ينزل بمغناك الموت ينزل بمغناك. واجمع الزاد للسافر المادي قبل يفجاك. يا قلبي ايش أغفلك عن حال عقباك أغفلك عن حال عقباك. كيف تغفل عن العقبى وتركن لدنياك فاترك الفاني المرذول وأقبل على أخراك أرذل وأقبل على أخراك. واعمل الخير تظفر في معادك ورجعاك واحمد الله إذ وفقك للرشد وهداك وفقك للرشد وهداك.
واحمد الله إذ وافقك للرشد وهداك واتبع سنة الهادي محمد وبشراك هدي محمد وبشراك. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ونفعنا بما علمنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القتر أنثى وذكر ووفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا وارزق الكل حلالا دائما واخل أذكياء علماء نحظى بالخير. ربنا وأصلح لنا كل شؤون وبر بالرضا منك العيون كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرق واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك. الفاتحة لحضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والمهاجرين في سبيل الله والأنصار والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا سيما خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا سيدنا الحسن حسين سيدنا حمزة العباس ثم إلى أرواح سيدنا علي زين العابدين سيدنا محمد باقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا موسى الكاظم بن الرضا سيدنا إسماعيل سيدنا العوردي وإخوانهم ثم إلى سيدنا محمد سيدنا محمد نجيب عيسى سيدنا جل الله أحمد عيسى وابن عبد الله وعلي عبد الله علي بن علي وخالع قسم ثم إلى رسائل العظمة فجر المقدم محمد بن علي من ساداتنا إلى بعلي والغوير جميع إخوانه محمد مولى الدبيلة والمقرم الثاني عبد الرحمن السقاف وسوريا أبو بكر السكران وابن علي وشهاب الدين قد بن ملا عبد الله إدريس الأكبر وابن أبو بكر العدين وأخوانهم والمحضار علي بن عبد الرحمن أحمد بن علي وصبرمة شيخين محمد جمال الله محمد مولى عادي ثم الفخر الوش أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم وسلم عليهما عبد الرحمن محمد مولى عارش يوسف بن عبد الحسني أحمد محمد الحبشي صاحب شعب القلب رباني شعب القدر الجيلاني أبي الهشام الشادلي وبمدين المغرب وأئمة المجتهدين والمفسرين المحدثين والفقهاء والعلماء العاملين والطلاب معين عبد الرحمن محمد مولى عارش يوسف بن عبد الحسني أحمد محمد الحبشي صاحب شعب القلب الأنفاس حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ بن عبد الله بارس ثم الرقب بالإشاد وغاية عباد بالبلاد الحب الله الحداد ثم الحبيب علي بن محمد شهد كافة الأولياء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض ومغربها ثم الحبيب بكر محمد بن القادر بن أحمد السقاف ثم الحجة الإسلام بحامد محمد بن أحمد الغزالي ثم إلى أرواح أولياء الصلاحاء هذه البلدة خصوصا صاحب الحضر المقام الحبيب جعفر بن شمس السقاف سيد الوالد عبد القادر السقاف وسلمى وفرعيمة ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا
ومشرف الكرامة ومشرق البنية مشارب البنية شهيدك التوحيد ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة والجنة ويختم لنا وركمسنا في خير وعافية وأن الله سبحانه وتعالى يحفظنا وإياكم من الشياطين ويجعلنا وإياكم من فتنة هذه الدنيا سالمين وفي أمور أخرانا ظافرين وأن الله سبحانه وتعالى يسر القلوب والقوالب ويجعل قلوبنا خيرا من قوالبنا ويصفيها ويمليها بالأسرار والأنوار ويجعلنا وإياكم الأبرار الأخيار قرة عين سيد المختار وأن الله سبحانه وتعالى يريدنا الدنيا كما ما أراها لعباده الصالحين ويزيدنا فيها يرغبنا في الآخرة ويرزقنا وإياكم حبه وحب أحبائه وحب محبيه يا رب العالمين وأن الله سبحانه وتعالى يكتبنا وإياكم في ديوان العارفين ويجعلنا وإياكم من العلماء العاملين ومن الصالحين وعلى هدينا يكون من الصالحة ومن السلف والآباء وما نوى صاحب الوقت وإمام الزمان في مثل هذه الساعة والمناسبة نويناه وما قصدوه قصدناه ما طلبوه طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين آمين. Investasi sensasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi klinik dan apotek Al-Ma'unah Kota Pasuruan berada di tempat yang sangat strategis, yaitu di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, Kota Pasuruan. Saat ini masih sewa dan insya Allah segera kita beli dengan harga 7,5 miliar. Oleh karena itu kami menawarkan kepada kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, investasi sensasional. Kami cari 200.000 orang investor akhirat. Dengan hanya berdonasi tiap bulannya Rp10.000 saja, maka insya Allah dalam jangka waktu 4 bulan dengan izin Allah akan terkumpul dana yang kami perlukan untuk pembelian lokasi klinik dan apotek Al-Ma'unah. Kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, mari kesempatan emas ini jangan dilewatkan dan jangan disia-siakan. Hanya Rp10.000 per bulan. 4 bulan Anda telah memiliki investasi akhirat berupa klinik dan apotek Al-Ma'unah yang pahalanya insya Allah terus mengalir sampai akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Jika anak Adam meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Bersatu kita mampu, kebersamaan insya Allah merubah yang berat menjadi ringan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.